السلام عليكم اخواني، حياكم الله اينما كنتم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه اخبار وتحليل المباريات. نشوفوا اللقاء الاعلامي لوليد الركراكي الناخب الوطني اشنو قال في الندوه الصحفيه، وكذلك نشوفوا اشنو قال على اللاعبين واشنو قال على التشكيله واشنو قال على المباراه الماضيه. يا الله نشاهدوا الفيديو ونشوفوا من بعد. ما تبخلوش لنا بالاشتراكات ديالكم باش توصلوا بكل من هو جديد. Mais lui, il a du mal à mal. On dit que c'est pas que c'est pour l'exploiter, c'est pas pour Good morning, everyone. My name is Ahmed Hussein, the CAF media officer. Welcome to our official press conference of match number 23 of the Total Energies AFCON 2023. I've got the head coach of Morocco, Mr. Wali, and the player who is here, El Mehdi Benedict, who will be talking to you. For the translation, channel 1 is French, channel 2 is English, and channel 3 is Arabic. Coach Walid, and the same question will go to the player. You head into your second match after collecting 3 points. How important is this next game against DRC? السلام عليكم. اول حاجه هي نساو الماتش لي داز. كنعرفوا سي une compétition اللي كي تري ديفيسيل في لو بلان مونتال في لو بلان اتليتيك، واي ماتش عندها لا فيريتي ديالها. دونك احنا عارفين ملي بدينا مزيان خصنا نكونفيرميو غدا ان شاء الله مع واحد الفرقه اللي ما غاديش تكون سهله، اللي تا هما غيبغيو يديو لي بوين باش يتاهلوا تا هما رابيدمون. هادشي اللي بغينا حتى حنا مع الاحترام ديال الكونغو. كنعرفوا لا دانيير كونفرونطاسيون كانت ليليميناسيون في كوب دو موند، دونك يجيو اون موتيفاسيون اكسترن امبورطونت، وكاين تا لورير دو ماتش ولو كليما. مي فوالا سي با اون اكسكوز، حنا خصنا نبقاو كونسونطريو. اللي بغينا واللي كيامنا ان شاء الله هي لا كاليفيكاسيون باش ندوزو لا دوزيام بارتي دو تورنوا اللي غيكون ان تورنوا اخر. دابا سي لا فاز دو كاليفيكاسيون، كنعرفوا ملي لا فاز دو كاليفيكاسيون elle est différente. تعلمنا في لا كوب دو موند le plus important هي ندوزو et après on aura la deuxième étape inchallah. Mais il faut absolument respecter l'adversaire ونحترموهم باش نديروا un bon résultat غدا ان شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله الفوز الاول كان فوز مهم اللي غيخلينا ناخذوا المقابلات الجايه ان شاء الله بواحد الاريحيه اكثر. عطانا واحد الحافز باش اننا نثقوا في راسنا اكثر. كنظن ان كما قال الكوتش عندنا الماتش اللي داز صافي نسينا. عندنا ماتش غدا اللي كنوجدوا ليه ب 100% باش اننا نحققوا فيه تا هو انتصار اللي يكون هو الثاني على التوالي ان شاء الله. Okay, thank you. Once again, one question per person. We start with the coach. Let me start from here. Your name and the media house. السلام عليكم. عادل رحموني، راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. سي وليد، كنعرفوك على انك من خلال كأس العالم في قطر انك كتدرس كل مباراة بوحدها وكتدرس الخصم في نقاط الضعف والقوه ديالو. شفتوا المباراه الاولى ديال المنتخب الكونغولي ضد منتخب زامبيا، ربما وقفتوا على مواقف الضعف والقوه ديال الفريق. ربما الخصم اللي يقدر يكون عند اللاعبين وكنشوفهم كيتاثروا بزاف، وخاصه اننا عندنا لاعبين كيمارسوا في الدوريات كبرى احترافيه في اوروبا. واش الخصم غادي يكون هو الطقس
ديال واحد الحراره مفرطه ورطوبه عاليه في الوقيته ديال الجوج د النهار. واش هذا ما غيشكلش عائق بالنسبه للنهج التكتيكي اللي غينهجوا وليد الركراكي في هذه المباراه هذه؟ السلام عليكم. وبحال اللي قلتي هاد لا كومبيتيسيون كندابزو مع الفرقه اللي ضدنا وتا على الكليما ولي كونديسيون كليماتيك. الحمد لله لو تيران اللي كاليتي كمان ما نقدروش نقولوا، والدراري كيتادابطاو. سي ان ستيل دو جو اللي ملي كتفرج في لا كوب دافريك اللي في شكل مره عندك ان ريتم الفي، كتشوف جوج فراقي فيزيكمون مزيانين، و دو طون ان طون يا دي زاري بحال اللي كيستوبيو اما فرقه اما هي اخرى. هنا هي لي فوت دو كونسونطراسيون اللي كيجيو. حنا خايفين من هذا الشيء. خصنا نبقاو كونسونطري، خصنا نعرفوا كيفاش نجيريو الماتش، امتى خصنا ناتاكيو وامتى خصنا نرتاحوا. هذه كتجي مع ليكسبيريونس اوسي. الدراري بانوا لي مع الماتش تنزانيا داروها مزيان، مازال خصنا نعاودوها. وقلتها باش دي هاد لا كومبيتيسيون يفو ات لو ميور في لي طون فور وفي لي طون فيبل. هادشي اللي كنتعلموه، هادشي اللي كنخدمو دوبوي ان ان. وغدا غيكون ان فري تيست باسكو تا هما عندهم دو لا كاليتي، تا هما شفنا عندهم دو لا فيتيس، عندهم دا كاليتي تكنيك، عندهم اللعابه تا هما كيلعبوا في دي بون كلوب. سي ان بون اوبوزيسيون. غنبقاو في لي سيرتيتود ديالنا بحال اللي كنقول ديما، وغنجيريو الماتش على لو ستيل اللي عندنا دوبوي لو ديبي. اللي غتكون عندنا الكره كنعرفوا شنو خصنا نديرو، ملي ما عندناش حتى هي عندنا ان بون اللي غيعاوننا سور غدا وفي لو ريست دو لا كومبيتيسيون، وهذه اللي غيكون مهم لينا. كلمة the gentleman in black. One question. صباح الخير. صباح النور. سي وليد، مبروك اولا الفوز الاول على تنزانيا. السؤال المحوري ربما واللي تحدثتي عليه هو الصحه ديال اللاعبين. واش الصحه ديال اللاعبين استرجعوها كامله، ولا تنهضر على عطيه الله، على بوفال، على بقيه اللاعبين، ولا سون با اونكور بري للماتش الثاني؟ وبطبيعه الحال يعني هذا المشكل ديال الصحه ديال اللاعبين يعني هو مهم جدا، خاصه نظرتي على انه الاحتياط هو مهم في هذه الكومبيتيسيون. ويمكن نقولوا واش غتحيد ديك لا ريغل ديال انه اون شونج با اون ايكيب كي غان، واش غتخليهم لو ساتور هو وبيا غيكون شونجمون سولون لادفيرسير وسولون لو كليما؟ ميرسي. واللي مزيان بعدا عطيه الله نكون قلت لكم كان يقدر يبدا الماتش بالحق ما كانش 100%. دونك دابا ملي ربحنا الثالث ايام وما هزيناش لو ريسك الي اوبيراسيونيل. بوفال بحال اللي قلت لكم il était un peu grippé, ça s'est bien passé. دخلته باش يهز شويه د لي مينوت بالحق ما يمكن ما كانش خصني تندخلو بور با بروند دو ريسك. بالحق كان شميت كان خصني نحط له شويه د الوقت باسكو شحال ما لعبش. دونك سي بيان. On récupère pratiquement tout le monde. سايس وحكيم شفتوا كانوا كيبريباريو ووصلوا في الماتش. On a confiance à 100% في لو ستاف ميديكال وفي لي بريباراتور فيزيك ديالنا كيديروا ان ترافاي اكستراوردينير ملي كيكونوا معنا دوبي لا كوب دو موند. ديما كنثق فيهم، اللي كيقولوا لي شي حاجه كنتبعهم باسكو ديما اللي قالوا لي سايس يقدر يلعب ويكون 100% وهادشي اللي طرا. حكيم تا هو. دونك ليكيب كي غان عمرها ما كانت عندي هاد الفكره هنا. ديما كنشوف على بعد الشمه ديالي في النهار الماتش كيفاش كنفيق. دي فوا سا بو شونجي. الماتش اللي كان نورمالمون بوفال كان غيبدا، ما كنكذبش عليكم، في الاخر ما بداش. انا بلال، انا سايباري، انا امير تشارتسون. فوالا ليسونسيال بور موا هي عندي لي شوا وعندي دي جور دو كاليتي اللي كيخليك واحد اللاعب ما يكونش مرتاح ويسحب له ديما غيلعب. هذه اللي كيامني. Okay, we can open up questions for the player as well. Let me have the lady here. السلام عليكم كوتش. السلام. أمينة مدن تلك العربي. السؤال ديالي غيكون على ديك لا فيديو اللي درتي اوفيسيال على البوليميك اللي دارت على أوناحي. واش حسيتي براسك انك اوبليجي تخرج باش تحمي اللاعب؟ ما سمعتكش. سي بون نعاود لا كيسيون. لا عاودها غير باش لا افيك لو ميكرو. كيسيون هي شفنا لا فيديو ديالك اوفيسيال في لو سيت ديال الجامعه بارابور لا بوليميك اللي دارت على أوناحي. واش كنتي كتحس راسك انك اوبليجي انك تخرج وتوضح باش تحمي اللاعب؟ لا كيسيون الثانيه سي بور مهدي بن عبيد. مهدي بن عبيد شنو هما لي كاليتي اللي خلاونا نشوفوك اليوم هنا وما نشوفوش ان اوتر غارديان؟ ميرسي. Un autre gardien ou un autre joueur?
Bon, non, على عز الدين خرجت parce qu'à un moment donné كتعرفوا اليوم ماشي c'est pas les réseaux sociaux où la communication elle est importante بالنسبة لي. On a bien commencé la compétition, بدينا مزيان, c'était pas le moment de laisser des choses nous distraire. Et Ounahi qui est un joueur important لينا, ما بغيناش هاد la polémique de Brsto. Et en plus il y a même pas de polémique, donc بحال اللي كنقول تخرج ديريكت بلا ما تستنى بلا ما تخليها وتفيها, واي واحد يبقى كونسونطري اما على البلاد ديالو اما مع الكره ديالو. عز الدين غنعاودها, c'est quelqu'un de bien éduqué, c'est quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un اللي كيبغي المغرب وماشي اي جيست اللي غيدير, ولا حتى حنا كمغاربه حتى انا كمدرب اللي كنهضر غنفيزيو فرقه اخرى. On est concentré sur notre compétition وما بغيتش شي حاجه تبرزت اما l'équipe اما un joueur. Donc voilà, maintenant c'est réglé. ما عادش نبقاو نهضروا على هادشي, غنبقاو كونسونطري وهادشي اللي كيهمنا. Okay, let's have the gentleman here, please. You have one question. Okay. بالنسبه للحضور ديالي مع المنتخب, ديجا كما كنت كنقول ديما هذا شرف ليا. من بعد كيبقى الشوا ديال المدرب, كاينين بزاف ديال لي غارديان مغاربه اللي صراحه هما يستحقوا يكونوا في المنتخب, كلهم عندهم دي كاليتي, ولكن كنظن بان المدرب هو الوحيد اللي يقدر يدير لو شوا. دونك كنشكرو من هذا المنبر على الثقه اللي كيعطيني. François Martinet pour Canal Plus International, juste ici. La question est pour le coach. Coach, il y a plus de 150 journalistes marocains, c'est un record pour une CAN. Alors je sais que vous êtes habitué, par exemple, pour les Coupes du Monde. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir autant de ferveur et d'effervescence autour de la sélection lors d'une CAN? Et est-ce que ça rajoute un petit peu de pression? Est-ce que ça fait plaisir déjà de les voir aussi dans les rues et dans le stade? Bonjour. Premièrement, oui, ça fait plaisir. Parce que, mine de rien, ils font partie du paysage footballistique et ils sont importants. Donc voilà, voir qu'ils sont là, présents, à suivre cette équipe, ça fait chaud au cœur. Et ça montre que le Maroc est passé dans une autre dimension au niveau international et même continental. Ça veut dire qu'on est un peuple passionné de football. Et donc forcément, par rapport à votre deuxième question sur la pression, bah oui, il y a la pression, mais on le sait, et elle va être de plus en plus importante. Mais c'est logique, et comme j'ai dit, quand on est joueur ou quand on est entraîneur, on rêve d'avoir ce genre de pression, et on rêve justement que tout un peuple nous suive. Et en plus, voilà, avec ce qu'on a fait à la Coupe du Monde, c'est un peu le revers de la médaille, on l'accepte. Et l'accepter, c'est être performant sur le terrain pour leur rendre aussi et montrer qu'on peut être à la hauteur. Ok, on est là. Okay. Pour les comptes de la République démocratique du Congo, merci quand même pour l'équilibre. Oh, depuis que vous avez la parole, le Marocain, c'est un point de presse. Alors, voilà, les Congolais, nous sommes là. Mais, monsieur l'entraîneur, est-ce que connaissez-vous l'équipe de la République démocratique du Congo? Si oui, quelles seront les stratégies que vous allez appliquer demain pour venir au bout de cette équipe? Allez-y. Salam alaikum, bonjour. Okay. Premièrement, on a énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C'est un pays de football. C'est des joueurs fantastiques, que ce soit dans l'histoire ou actuelle. Vous avez toujours formé et eu des grands joueurs. Vous avez des grands clubs, que ce soit le Vita ou Mazembe. J'ai eu la chance de jouer à Mulumbashi. Et voilà, il faut toujours craindre les léopards. Celui qui craint pas un léopard, il va se faire manger. Donc voilà, la stratégie, c'est de ne pas se faire manger. C'est tout. Merci. Merci. Okay. Merci Richard Bouima, totalement actu.net. RDC, bien sûr. En fait, coach, je veux savoir, depuis votre belle prestation à la Coupe du Monde dernièrement, on vous colle un statut des favoris, même si vous ne voulez pas ces statuts-là, d'après vos récentes déclarations. Mais pour demain, vous allez affronter l'un des cadeaux, effectivement, de votre groupe. Les groupes F, vous venez effectivement de passer en revue la forme de la RDC. Est-ce que c'est le pays qui vous fait peur dans ces groupes F? Peur, non, pas peur, parce que c'est un trop gros mot, mais on les respecte énormément. On a beaucoup de respect pour cette équipe.
Et forcément, oui, c'est une des meilleures équipes du groupe. C'est un des favoris aussi. C'est une équipe qui, si on la laisse prendre confiance, ça peut être dangereuse. Donc voilà, on les connaît bien, ils nous connaissent bien. Et comme je l'ai dit, pour moi et pour mon équipe, c'est ce que je dis à mes joueurs, il faut respecter tout le monde. Et forcément, on a oublié le match de la Tanzanie. Aujourd'hui, on va respecter la RDC parce que c'est eux qu'on a en face de nous demain. Mais on sait à qui on va avoir affaire. Si les gens pensent que ça va être un match facile ou que logiquement le Maroc va s'imposer, on se trompe. On voit que à chaque match a sa vérité. On a vu des équipes qui montent en puissance, on a vu des équipes qu'on pensait mortes qui sont revenues. Donc voilà, nous on va respecter. J'ai dit, le plan de jeu, c'est pas que la République démocratique du Congo, c'est se qualifier. Nous on veut se qualifier rapidement pour vite passer à autre chose, Inch'Allah. Okay, let me have the gentleman at the back in glasses. Also questions for the player as well, please. السلام عليكم سي وليد الركراكي معكم محمد امين متبار جورنال اسبريس. سؤالي على مزراوي نصير مزراوي مابقاش كنتكلموا عليه بزاف. اكيد من بعد المباراه الاولى مشى دار فحوصات يعني طبيه في ابيجون من اجل معرفه تطور الحاله ديالو باتفاق مع اداره ديال الباير ميونخ الالماني. الا قدرتي تقرب لنا المستجدات الصحيه ديال اللاعب نصير مزراوي فين وصل، واش نقدروا نشوفوه في لو تخوازيام ماتش ولا تكون شي مفاجاه نقدروا نشوفوه يعني غدا ان شاء الله. وبالنسبه لبن عبيد يعني كيفاش انت يعني اسم قادم في كره القدم الوطنيه اكيد في حراسه المرمى، كيفاش ممكن انك تستافد من اللاعبين اللي لعبوا بزاف في لاكان وعطاو تجربه للمنتخب الوطني المغربي بحال محمدي كذلك بونو؟ شكرا. بدا ولدي بدا. ديجا التواجد مع اسماء كما قلتي بحال ياسين وبحال منير فهو في حد ذاته شي حاجه اللي مزيانه بزاف لواحد الكارديان اللي كيطمح انه واحد النهار حتى هو يكون رسمي في المنتخب. دونك كل ستاج كندوز معاهم كنتعلم منهم بزاف الحوايج. وديجا هذا بالنسبه لينا اول كومبيتيسيون اوفيسيال اللي غادي ندوزها مع المنتخب دونك راه بالنسبه ليا تجربه كبيره انني نعيش هذه الاجواء وندوز من هنا باش نقدر ان شاء الله نستافد منها مستقبلا. على ناصر pour être encore plus clair puisque la dernière fois هضرت عليه قلت لكم كنا عارفين la blessure اللي كان عنده وقلت لكم je vais assumer ma décision. واحد اللي غنهزوا الوقت معاه يقدر يكون في لو ترويزيام ماتش بالحق. on fait tout pour ne pas avoir besoin de lui. حنا بغينا يطلع en puissance pour le reste de la compétition parce que logiquement كان امنوا فريوسنا ندوزو لي جروب. دونك سي كالكان بحال مع رومان مليجا ولا مع حكيم زياش ولا شي وحدين اللي كانوا عندهم دي بيبا اللي كنخدموا معاهم كل نهار باش يرجع في مستوى. il a eu une petite grippe اللي عطلته باش يخدم un peu plus mais ça suit son cours. on est positif. Inch'Allah, Nasser, il est avec nous, on est content qu'il soit avec nous. النهار اللي غنحتاجو النهار اللي ما غاديش نحتاجو. دونك يقدر يبدا بحال ما يقدرش يلعب في هاد لا كوب دافريك ما كنعرفوش اللي غيدي البلاصه يمكن غيبقى حتى لا فان لا كومبيتيسيون. y a pas de place attitrée. Okay, the gentleman at the back, your name and the media house. Bonjour coach, Jonathan Massiel pour le camp de Top Congo FM à Kinshasa. Alors vous avez battu le RDC 4-1 lors de la dernière confrontation à Casablanca, mais aussi le RDC ne vous a pas battu puisque vous n'étiez pas encore coach de l'équipe marocaine lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Alors aujourd'hui à regarder ces changements de mental, ces changements qui est arrivé dans l'équipe de la RDC après l'arrivée de Sébastien Desabre, est-ce que vous pensez que tout sera différent de ce qui s'est passé précédemment? Merci. Bonjour, bien sûr, tout est différent. De toute façon, moi, je suis pas un entraîneur qui vit dans le passé. Les chiffres, on a gagné, on est la bête noire. Pour moi, ça n'existe pas. Ce que je suis certain, c'est que la RDC a un très bon entraîneur, d'ailleurs, qui est passé au Maroc, voilà, qui connaît très bien le football, qui a su renouveler cet effectif, qui a su donner un allant, qui a su donner beaucoup de confiance. Maintenant, voilà, chaque match a sa vérité. Le Congo de la qualification de Coupe du Monde, c'est pas le Congo d'aujourd'hui, celui de 2017 aussi, mais le Maroc aussi d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc des qualifications. Tout est différent. Le plus important, c'est que je pense que ça va être un match équilibré. Ça va être un match où je pense que il y a beaucoup de petits détails qui vont compter.
Mais voilà, on est sur un nouveau derby, on va dire pas un derby, mais un nouveau challenge pour le Congo, pour le Maroc. Mais en tout cas, oui, c'est une nouvelle équipe. C'est pas la même qu'il y a 2 ans ou il y a même 3 ans. Mais le Maroc aussi. Merci. Patrick Osomba pour les comptes de BioOne Télévision à Kinshasa. Quand vous avez dit qu'il y a beaucoup de changements du côté de la RDC comme du côté du Maroc également, mais pour les matchs de demain, vous allez l'aborder avec quelle motivation? Parce que vous avez dit que la RDC c'est aussi une très bonne équipe. Vous allez chercher la victoire ou vous allez jouer les nuls? Merci. Non, mais je pense que et nous et la RDC ont cherché la victoire. On cherche à chaque fois les 3 points. Après, la réalité du match, le contexte, comment va se passer le match. Peut-être qu'à la fin, on sera content de se satisfaire d'un point, vu la physionomie du match. Peut-être qu'on aura pris les 3 points, on sera content, ou déçu de la manière, peu importe. L'essentiel, c'est l'état d'esprit demain. C'est être conquérant, c'est confirmer le premier match, ce qui est jamais facile. C'est montrer du respect et continuer sur notre voie. J'ai toujours dit que dans cette compétition, on voyait match après match. Et le match de demain, que ce soit contre le Congo ou une autre équipe, ne change pas notre manière de penser et notre état d'esprit. On va rentrer pour gagner et on va rentrer pour montrer un beau visage. Bonjour, coach. Hold on. Let's have the other one, then you come. Bonjour, coach. C'est Max Soubi pour Midi. Alors, coach, vu votre prestation à la précédente Coupe du Monde au Qatar et également votre entrée à la CAN en battant la Tanzanie 3-0, alors est-ce qu'aujourd'hui vous endossez le statut de favori de cette compétition? Non, toujours pas. Toujours pas. Quand je vois le Sénégal hier, le match qu'ils font face au Cameroun, je vois certaines équipes qui montent en puissance. Je pense que les favoris sortiront à partir des 8e. On verra vraiment qui a les épaules larges. Aujourd'hui, nous, on a fait juste notre travail sur le premier match. On a encore beaucoup de travail à accomplir. D'ailleurs, malgré ce 3-0, il y a eu quand même beaucoup de critiques. Alors, l'adversaire, bien sûr qu'on a des analyses qui sont ciblées. Le style de jeu ديما كنقولها لك خصنا نكونوا موجودين في les 2 temps de jeu. ملي عندنا الكره ملي ما عندناش كره غنعاودها تدخل في la tête de tout le monde. C'est une compétition اللي ماشي سهله. واخا دخلنا مزيانين, on peut vite redescendre sur terre. Je connais très bien cette compétition. لعبتها كنت entraîneur adjoint, دابا راني entraîneur. لعبتها مع الفوس, لعبتها مع الوداد. L'Afrique, elle te rappelle vite si tu t'enflammes كترجعك في الارض بزربه. Et c'est ce que je dis aux joueurs. Donc حنا bien sûr فرحانين كيفاش بدينا, مي ما درنا والو, والطريق طويله, واللي يقدر يقتلنا هي ديك l'excès de confiance. Donc bien sûr on pouvait marquer plus, peut-être qu'on pouvait même rester 1-0 باش نجيكم الاخر, ولا كنا بقينا ب1-0 وما كنتش غنتقلق. L'essentiel c'est à chaque fois c'est de gagner, de passer les étapes, et le match de demain c'est une autre étape encore inchallah. وعلى بن عبيد bien sûr que في l'état d'esprit ديالي ملي جبتو c'est باش يتعلم من ياسين ومنير qui sont 2 très très grands gardiens qui vont rester forcément dans l'histoire ديال الفرقه ديالنا. لعبوا 2 coupes du monde, عندهم واحد l'expérience اللي كبيره, وحنا ولا بغينا نربحوا الوقت pour le futur parce que شي نهار غتسالي عليهم. فوالا كاين مهدي اللي تا هو جبتو باش يتعلم, باش يشوف, باش يعيش مع الجروب, باش يخدم مع دي غران غارديان, مع دي غران جوار, وباش تا هو يكبر ويهز الثقه ديالو. وبيان سور كو سي يبقى يخدم بحال اللي كيدير ويصبر, شي نهار غتجيلو الفرصه ديالو. Michel Tobo, foot.cd, okay. Actualité.cd, République démocratique du Congo. Coach Walid. Excuse me? Yes? It is time. The press conference is coming to an end. But I give you one question so that you can go, please. L'équipe que vous allez croiser demain, la République démocratique du Congo, les Léopards, vous avez certainement vu le match face à la Zambie. Vous avez fait certainement une séance vidéo également. Ça se jouera à quel niveau, selon vous? Il faudrait être fort sur le plan mental, physique ou tactique? Ouf, ça joue sur les 3. Parce que techniquement, c'est une très belle équipe. Ils ont des joueurs très techniques, très rapides, qui se projettent très vite vers l'avant. Ils savent garder le ballon aussi. Et comme ils savent défendre, ils défendent souvent au minimum à 6 ou à 7.
Ils sont très forts en transition, mais voilà. On s'attend à une vraie bataille demain. C'est un bon test pour nous aussi, parce que voilà, pour bien rentrer dans la compétition et pour savoir où on en est. Donc voilà, on s'attend à une grande bataille tactique, technique et athlétique surtout. Okay, thank you so much, coach Merci. and player. Shukran. Our official training is at 2:30 p.m. for Morocco. السلام عليكم اخواني، عدنا اليكم من جديد. شفتوا اللقاء الاعلامي لوليد الركراكي الناخب الوطني اشنو قال في التصريح ديالو، اشنو قال في الندوه الصحفيه. نتمنى ان شاء الله مسيره موفقه، ونتمنى له في المباراه المقبله ان شاء الله والمباراه كاع المقبله فرصه وحظ ان شاء الله يكون كبير بزاف. ونتمنى ان شاء الله فرجه للجميع وفرجه ممتعه كما ذكرنا في المباراه الماضيه بمونديال قطر. نتمنى ان شاء الله اللاعبين التوفيق، ونتمنى ان شاء الله ما تكونش اعطاب وما يكون ان شاء الله الخير. تحياتي لوليد الركراكي وتحياتي للاعبين المنتخب الوطني المغربي، وتحياتي على الروح القتاليه اللي فيهم، وشكرا على المباراه الماضيه الاسود الاطلس اللي ولاو كيمتعونا بصراحه وكيبهروا العالم في الناخب الوطني. شكرا على المشاهده وتحياتي لكم، وشكرا للصحفيين على الاسئله اللي حطوا الرائعه. بصراحه كان لقاء رائع، وكان تصريح رائع، وكان بصراحه هضره رائعه في المستوى. شكرا للمشاهدين قناه اخبار وتحليل المباريات على المشاهده ديالكم. نتمنى نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ومتعه مع المنتخب المغربي.